2024 लोकसभा भोट नरगै फासालो 43 करबुक आमसाइनि प्रेमतिल माल्टीपार्पस हल नगो बीजेपी बदलनि कायसा आचक पान्दा ओंखाताय बीजेपी बदल रमखा बीजेपी बदल दाबि खायका पान्दाओ दाल बिदाल बदल याकारै बीजेपी बदल रमखा आसालो 28 परिबारनि 87 जन भोटार्स बीजेपी बदलनि बाना रमखा पान्दाओ मानजाखा हास्तेनि बीजेपी सभापति राजीव भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्माताय एमएलए शम्भुलाल चाकमाते বলল করক তারা যুবক যুবতী তাদেরকে ভর্তি করার ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বন্ধুগণ। কাজেই সমাজের প্রত্যেকটা অংশের চাহে গরিব হোক চাহে কৃষক হোক চাহে জনজাতি হোক তাদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করছে বন্ধুগণ। আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জনজাতি দরদি আপনারা বলেন তো স্বাধীনতার পর থেকে এই রাজ্যের বুকে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কোন রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছে কিনা? শুধু ডায়লগবাজি স্লোগান স্বাধীন ত্রিপুরা চাই, কেউ বলছেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই, কেউ বলছেন আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড চাই, কিন্তু জনজাতিদের বিকাশের জন্য কেউ কোনোদিন আন্দোলন করেনি। फासालो आमतली बद्धपारा एरियाव खरकसानो बुथारजाखा इलेक्ट्रनिक मानै फालनगो सामंखायनाय सायन बमिक मंगै खरकसानो अपाति मंगना खबाय आमसाइनि लोकरकनि बिसिङाव तुंफ्लामानि नगजाखा आमतली बद्धपारा एरियानि सम्राट देबनाथनि कायसा टायार रिपेयरिंनि फालनग दङ बिनि गानाव कायसा इलेक्ट्रनिक फालनग इलेक्ट्रनिक फालनगो सामंखायो सायन बमिक आसालो खरकनि वालाइमंग खलायखा वालाइमंग खलाय टायार फालनगनि बाग्रा सम्राट देबनाथ टायार रिपेयरिं रत्तालाङै इलेक्ट्रनिक फालनगो सामंखायनाय न बुतो खाय थुइहर खाय कलां थाका यागुलो कक्तुमामानै पुलिस ताइ फायर सार्भिस नि आदं रक बनो आम्बेडकर साखाम नगर हरकाय आरोनि डॉक्टर साका बिनि लांमा लाइजाखेने पार्टी मुंगनो खबै पुलिस पार्टी बुंबाय खुरुंजाक सम्राट देबनाथ न रमखा। आज लगभग 12 o'clock को दो दुकान है, एक टायर का दुकान है और एक टीवी का रिपेयर का शॉप और अदर वैरायटीज का शॉप है। तो टीवी और वैरायटी का शॉप में एक कर्मचारी है, उसका नाम चायन भौमिक है, और जो नेबरिंग दुकान है टायर का उनका मालिक का नाम है सम्राट देवनाथ। तो सम्राट देवनाथ की एज अराउंड 28 है और जो चायन भौमिक है 23 है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो अभी प्रिलिमिनरी ऐसा मिल रहा है कि ये जो सम्राट भौमिक का एक गर्लफ्रेंड सम्राट देवनाथ का एक गर्लफ्रेंड है, उसको लेके चायन भौमिक ने कुछ टीजिंग किया है। तो उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आने के बाद इमीडिएटली उसके पास चाकू भी था और जो टायर का पंचर जो लगाते वो रॉड वो लेके बहुत अग्रेसिव मोड में अटैक किया है। तो उसमें सर पे इंजरी होके जब ये शिफ्ट किया हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल में इसका मौत हो गया है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। हास्ते फाइजाक बीजेपी एससी मोर्चानि जातीय सम्पादक निरुपम दासताय एससी मोर्चानि हास्तेनि कमिटिनि तांगफां रक बैबाक्सा आचक पान्दाव मानजाखा 2024 लोकसभा भोट नरगै ब हास्ते फाइमानि फासाल फुङो हास्तेनि बीजेपी प्रदेश तांगनग अपान्दांखा पान्दाव मानजाखा बीजेपी एससी मोर्चानि राज्य सभापति अरिंदम दास तेब बदलनि तांगफां रक संगठन के काम के लिए त्रिपुरा में आया हूँ। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट मोर्चा का राष्ट्रीय सभापति लालचंद लिया जी, इन लोग का निर्देश में हर स्टेट में हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। आगामी 3 प्रोग्राम हम लोग लिया हुआ है। एक प्रोग्राम हो गया बस्ती संपर्क अभियान, ये 14 फरवरी से 5 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और एक कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है वो है छात्रावास का साथ में संबंध युवा संवाद। ये कार्यक्रम फेक जाकनाय मानै मथाकना बागै हास्तेनि सरकार याग्रि जाकतै खाकसा चैलेंज खाय हास्तेनि सालबुरुं न फातार हास्तेव सिदिबानिया खायजागो अमहाय न नुकजाखा सांरुं सालहर आम्बासा रेल स्टेशन खरकनै व्यक्ति जाक बसाजाक नगै रेल पुलिसनि कन्स्टेबल बसाजाक खरकनै न कक्सुंमानि यागोल खरकसा खारै थांका आप्रु किशन देबबर्मा मुंगै खरकसानि बेग चेकिं खाय बेग बिसिङो आत्ता बखक बिसिङो 24 केजी सिदिकारान मानजाखा बिनि हाती दर प्राय 40,000 रां हेनै साका रेल पुलिस ট্রলি ব্যাগের মাধ্যমে গাঁজা লইয়া যাইব। তো এই ইনফরমেশন ভিত্তিতে আমি এবং আমার স্টাফ সহ সাথে আমাদের বড়বাবু ছিলেন,
সহ আমরা ওই ইনফরমেশনটা ভেরিফিকেশন করতে যাই এবং সেই ইনফরমেশন সূত্রে আমরা ঠিকই সাকসেস হই এবং তাকে আমরা আমবাসা রেল স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তার এলোমেলোভাবে ঘুরতে দেখি। তখন আমাদের সন্দেহ হয়, তখন আমরা আটক করি এবং তার কাছ থেকে 2টা ট্রলি ব্যাগ পাইছি। 2টা ট্রলি ব্যাগে চাকাতে আমরা খোলার পরে দেখতে পাই যে একটা ব্যাগে 8টা প্যাকেট আছে, আরটাতে 4টা প্যাকেট আছে, টোটাল 12টা প্যাকেট। তো 12টা প্যাকেটে আমরা ওজন করে দেখলাম 24 কেজি গাঁজা আছে এটার মধ্যে। त्रिपुरा पुलिस ने 150 बिसि कुप्लुंग अंगमानि सालना पालिका पुलिस अमन रुगै हास्तेव चेंगजाखा दाल बिदाल पान्दा अमहायना सिपाही जला पुलिस नि साक्तारमानि बै उंखा मेराथन रैली आसालनि रैली थाका सिपाही जला अभयारण्य पान्दा मानजाखा आमचाइनि पुलिस सुपार बिजेरे डी टेबल करक পাশাপাশি এলাকার যুবক ভাইরা এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে আমরা আজকে 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়াক কাম রান আমরা একটা এখান থেকে 5 কিলোমিটার অবধি একটা দৌড়ের আয়োজন করেছি। 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা পুলিশের আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্কুলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, সিট অ্যান্ড ড্র, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, ক্রিকেট, ফুটবল বা ভলিবল যেটাই হবে। फुरुंगनाय सलाइजाकमानि नरुगै स्कुल नगो ताला खाचिं रिखाताय लाहार कासोय जलिमुं फुनका स्टुडेन्ट रक पाटिमुं मेलागर कलम खेत पश्चिमपारा निम्न बुनियादी विद्यालय स्टुडेन्ट रकक तिसाका अ प्राइमारी स्कुल 60 जन स्टुडेन्ट तंगफिया बा टीचार तंग 4 जन अमनि बिसिङो खरकसानो सलाइजाकना नायै स्टुडेन्ट रक जलिमुं फुनका लाहार कासुमानि पाटिमुं खनाय मोहन बुक ब्लक पञ्चायत समितिनि वाइस चेयरमैन केबा ब्लक एजुकेशन स्टैंडिंग कमिटिनि चेयरमैन जितेन्द्र दास थांगै कक सालाइका এটা দেখুন, এটা সম্পূর্ণভাবে আমি বলেছি এটা ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। এখানে এই আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি, ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালো এডুকেশন দেওয়া, এডুকেশন কোয়ালিটি এডুকেশন। আমরা কোয়ালিটি এডুকেশন কিভাবে দিতে পারবো, তার জন্য আমাদের সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করছে। কোথায় কাকে ফিট করতে হবে, কোন শিক্ষককে কখন কোথায় স্থানান্তর করতে হবে, কোন স্কুলকে কোন সময়। আমি আইএস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওনাকে কোন স্কুলে নিয়েছেন। উনি বলেছেন যে স্যার, আমি যেই স্কুলটাতে ওনাকে বদলি করেছি সেই স্কুলের মধ্যে সেখানে একজন শিক্ষক রয়েছে। আমার তো শুধু একটা স্কুল নিয়েই ভাবলে হবে না, নন অনুসারে স্কুল ম্যাক্সিমাম 3 জন শিক্ষক পেতে পারে। তার মানে তো এটা নয় যে স্কুলের মধ্যে 5 জন আছে সেখানে 5 জনই রাখতে হবে, এরকমও কোনো বিষয় নয়। थुइजाकमा खनलाल साहानि 26तम थुइमानि सालनो रुगै उंखा ब्लाड डोनेशन कैम्प एमएल प्लाजा कम्प्लेक्स उंखा अ ब्लाड डोनेशन कैम्प पान्दा चेंगसावै रिखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा पान्दा मानजाखा अगरतला पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार टेबल करक आसामनि पान्दा करि रकनि यागरि छुबागै रिजाखा थुइजाकमा खनलाल नाथ उंखा हास्तेनि मुंनां बानियाताय हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि बुफा বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের প্রথমে আসেন আগে পিএলসি করতেন, পিএলসি থেকে ইন্ডিয়ান অয়েল করেন, তারপরে এখানে সিনেমা হল করলেন, রূপসী সিনেমা হল সবাই জানে। আর করবেন কি, সিনেমা হল এখন বানালো। আমরা তো তখন ছোট এসে দেখতাম সে হারিকেন নিয়ে গ্যাসের লাইট নিয়ে বসে থাকতাম যখন সে এখানে তার গাঁথনি দেওয়া হচ্ছিল। এলাহাবাদ থেকে কারিগর এনেছে মিস্টার চৌধুরী নামে। সারা মানে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে এত বড় আর্কিটেক্ট মিস্টার চৌধুরী, ওনাকে দিয়ে এই সিনেমা হল তৈরি করেছে। এখানে অনেক হয়তো দেখেছেন ভিতরের যে কারুকার্য কত সুন্দর। কোথায় ব্লোয়ার, কত কারেন্টের এত সমস্যা ছিল এখানে, তো ব্লোয়ার।
Tripura Police ni 150 বছর বিসি কোপ্লং উমানি নরগৈ ফাসাল ফঙ্গ গুমতি আমছায়ও কাইসা ম্যারাথন পানা ওংখা ও ম্যারাথন মানজাখা BSF TSR তাই গুমতি আমছাইনি পুলিশ তাই লখরক আসালনি পানা ওংখা উদয়পুর রমেশ চৌমনি ni simi flag narai panda chengsawai rikha gumti amchaini police super Romit Pathak 5 kilometer khari Udaipur Jamchori school mata bathaka o marathon asalo police super saka Bharat hakotor jugo 150 BC koplong umani no Palika Tripura Police 2012 salo Rashtrapati Colors borom rijaka Tripura Police no Tripura Police traffic system tai cyber crime nai kolmani bagai Tripura Police no oborom rijak mani hinai saka bo Hasteni joto hangkotai bkhasteo chengjaka bal boikanik phunoknani panda 2024 salo hasteo palijaka 50 tomo bal boikanik phunoknani panda omonorugui phasalo Maharani Tulsiboti Girls School opanda onkha panda chengsai rikha hasteni mantri okra Dr Manik Sahatai nokrai rok phunokjaknai panda o phunoknai rokni phunokjaknai panda o phunoknai rok sanamani model naikha phai manjak phainai nokrai rok প্রফেসর ডক্টর ওরা হবে কিন্তু নেক্সট জেনারেশন সেভাবে চলবে অর্থাৎ চড়াই বেতি দ্য শো মাস্ট গো অন চলবে আমাদের সেই সবসময় আমি যেটা বলে থাকি যে আমাদের যে ব্যাটন সেই ব্যাটনটা পাস অন নেক্সট জেনারেশনের সঙ্গে দেওয়া এবং এখানে আমি একটু দেখছিলাম কনাদ নামে যে আপনাদের যে স্মরণিকা এখানে প্রকাশিত হলো একটু আগে আমি দেখলাম একটা গ্ল্যান্স আমি দেখলাম এর মধ্যে অনেক কিছু আমি চেষ্টা করলাম বোঝার তো এতে বোঝা যায় যে একটা এখনকার যারা নিউ জেনারেশন তারা চায় যে সারা পৃথিবী যেন হাতের মুঠোয় থাকে Tabuk hasteo susason ni mongoi choli tongo satok jakmani buthar jakmani tai tangprap jakmani omohaino hasteni mantri ograni thani chithi rohorka Tripura Pradesh Trinamool Congress Fasalo kokthumnai malengmung pandani bisingtui o kokno tisaka bodolni tangfang pannade মুখ্যমন্ত্রী বোনকে দাও দিয়ে কুবিয়েছে এটা কি সুশাসনের নমুনা আপনারা এই দেখেন আমাদের চিঠিগুলো আমরা চিঠি দিয়েছি এখানে 5খানা 4খানা উত্তর পেয়েছি আর এখানে 5খানা আমরা 10খানা চিঠি দিয়েছি তাদেরকে এই যে 10খানা চিঠি এখন কি চান আপনারা আমরা চাই যে ত্রিপুরায় সুশাসন নয় কুশাসন চলছে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান এবং আমি শ্রদ্ধা করতাম উনি শ্রদ্ধার পথটা হারিয়ে গেছেন উনি ভুলে গেছেন যে সেই রাজ্যে কুশাসন চলছে Hasteni police ni 150 bochor BC koplong omani norogoi dalbidal amchayo onkha Run for Unity Fasalo Pochim amchaini saktharmani bai Kunjoti Nagar police mata onkha 5 kilometer khatnani bataimong panda asalni panda o chela tai boroi rokno bagai 10 jon khai borom rijaka bataimong ni yagulo bataimong panda chengsai rikha Pochim amchaini police super Dr Kiran Kumar ke asalo 300 jon batainai rok o Run for Unity o manjaka पुलिस का 150 इयर्स का सेलिब्रेशन है जैसे कि आप जानते हैं ऑनरेबल सीएम सर इनॉग्रेट किया था 150 इयर्स का इसमें बहुत सारा बसेस भी गया है व्हीकल्स भी बाइक्स भी 150 बाइक्स हम पूरा स्टेट में चल रहा है तो आज का स्पेशल प्रोग्राम है 5 किलोमीटर रन है तो ये पूरा स्टेट में आयोजन किया है आज अभी जो 7 o'clock में हर पीएस में हर TSR यूनिट्स में साइमल्टेनियसली रन चल रहा है तो ये मेनली अवेयरनेस के लिए है कि त्रिपुरा पुलिस आपके साथ है जो भी है हम मिलजुल के चलेंगे फाइट अगेंस्ट ड्रग्स हो सकता है फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम फाइट अगेंस्ट एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ये सब एक मैसेज है तो ये यूनिटी रन है थैंक यू